pertama, untuk tutorial 5 kali ini, saya akan mengerjakan soalan markup. Okey, lihat pada soalannya. The cost of an item is 240. If the markup 36% on selling price, find the selling price. Okay, what we have here, we have the cost 240 and we have markup 36% on selling price. So here is 0.36 on selling. Selling is retail price. Then find the selling price. So find the retail price. So from retail equals to cost plus markup. So we have retail equals to C plus 0.36R. Okay, so now awak masukkan cost ke dalam C. So apa yang ada di sini? Retail 240 plus 0.36R. Okay, sekarang kita kumpulkan R dengan R. Jadi R di bahagian kanan ini saya pindahkan ke bahagian kiri. So kita ada retail minus 0.36R equals to 240. So here we have 0.64R equals to 240. So what is our retail price? So pindahkan 0.64 ini ke sebelah kanan. So apa yang didapat di sini adalah 240 divided by 0.64. So our retail price or selling price given by 375.